Retire na ko together sa akong misis. Today is the beginning of Low World Coffee Break. Muna yung pinaka-start ng World Low Coffee Break of the life of Mang Magyala. She's already a mother, a very good mother of all. Ibrahim Uban Maldita. So now, ladies and gentlemen, in behalf of the Tugawad National High School, the retiree, my sister-in-law, Ma'am Adeline Manyala. Offer. Inaanad mong ko atong pag Women's Month na nami teacher gi request nga mo kanta ug isa raon ta giduhan niya. So iguron ta ang ako ang task is just to natag ni ma'am, pero magpakapil na ako gamay. To our ever glamorous debutant, retirees din, retiree, Ma'am Adeline,
our very visionary Principal 4, Sir Jimenez S. Canigong Jr., my co-teachers, members of the non-teaching afternoon. We all know that on the last day of May of this year is the last day of Ma'am Adeline in the service of the DepEd. Ma'am Lynn, please know. On behalf of the Tunawan National High School family, it is my great pleasure to present to you this gift, a gift from the Tunawan National High School family, and a cash gift to make you remind how much you are loved. Thank you, Mali. We will miss you. Okay, 3, 2, 1. Alright. Smile. 3. Ay, wala pil si Mael. Hindi, pil, kara. Okay, 3, 2, 1. A few moments later. Kahanap manyana. Siya usa ka buutan ug gwapahon nga babae. Isa ka adlaw ni ana sa iyang kinabuhi, mao kini ang nahitabo. Hello ma'am. Ikaw to si Adelina Manyalat, ma'am? Yes, sir. Ako din si Sir Ibarra. Ako tong principal sa Tungawan Barangay High School. Ma'am, kuhan ha, nagkamot dyan ka sa imong ipag-eskwela kay pagmahimo na kang maestra, kuha ta ka dito sa mga eskwelahan sa Tungawan Barangay High School. Sir, tinuod na, sir. Ako, medyo nang gimanan, sir, ha? Wanto, din ko dito maguman dyan ang eskwela, sir. Sige, kita kilala lang ka dito, ma'am. Sir, salamat kayo, sir. Ug tungod sa iyang pagpaningkamot, nahimo siya usa ka maestra sa Tungawan Barangay High School. Ug bisan naa siya nagpuyo sa ibil, adlaw-adlaw siya nga nimatag sayo para mobiyahe padulong sa iyang gitrabahuan. Ug usa ka adlaw ni ana sa pagsakay niya sa bus, mao kini ang nahitabo. Ayun naman. Uyog. Usahay maabtan ni ma'am nga ang bus luwag. Usahay pud guot. Ay, grabe. Bigay, ano yung siya? Ang lagit ko. Ay, Diyos ko. Usahay kusog kayong ahinay magpadagan. Ug usahay kusog.
kaya ni Mas Ma'am. Nagdaan ko sa inyo ha. Ko alam. Ang ginibutan. Ilan ba mo? Ay, ginapas na rin ko para. Uy, grabe. Salamat ka, Ayman. Tigpan mo, maganda ini. Bisan yung anak pa man ang nangahitabo, wala nagduha-duha si Ma'am Lynn sa paghatag sa iyang kinasing-kasing na serbisyo para sa mga tungawon. Usa ka adlaw nga na diha sa gitrabahuan nga Tungawan Barangay High School, mao kini ang nahitabo. Good morning, class. Morning, Good morning. Langga, alito ni Langga. Langga. Ako, ma'am. Ay, dili na ikaw Langga. Bugo na ka na. Oo, ito, favorite naman ka. Ayaw naman ka. Yun, ako, pantayin sa niya ako anak sa faculty, ha? Hindi ko makaklase ko. Maano siya kay Bugoy. Sige na, diha sa kana. Bugoy, ikaw kay mama na. Sige, mag-discuss na tayo ninyo, ha? Okay, everyone. X plus X times Y times X equals? Ay na, magbalik ako ba niyo? Sige, balik na, ha? Bitaw, goodbye, class. Goodbye, ma'am. Okay. Bisan pa sa kabisi sa trabaho, wala nagkulang si Ma'am Lynn sa iyang responsibilidad. Isip usa ka inahan ug asawa niya sa iyang anak. Usa ka adlaw diha sa iyang paguli, ika sa gitrabahuan, wala na siya naabtan nga bus. Busa. Mga gabiin na din mo nun. Sakay na lang taan ni Icer. Sakay magaling kong panel sa Pepsi. Oo. Or piso. Uy, pakuan mi, pasakyan mi, balihon. Sa ni Icer, uy. Sorry, pagkakat. Sige, salamat mo. Sige, Bina. Dili masupod kung unsa ka maayo si Ma'am Lynn. Ug diha sa iyang gitrabahuan, namit niya ang pipila sa iyang mga close friends. Alga, dali na ga. Mag-vlog out na taga. Kay murag alas 12 naman. Sige ko. Gusto mo mag-idalang sudan ni taga. Muna dito ba? Ano ba? O sige, nagdala ko na nilikuan na ng saging. Dito na nilaga o may ginamos apil. Sige. Ano? Ito na taga. Ay, Mads! Tol! Asan mo? Tol, mamamaglamit na ka. Maglalaw na ha? Sige, matay. Nakabuhi na kayo ng style ay, mag-retire na ka. Sige, Tol, wala na siguro ka, Tol. Sige, Tol. Sige, Mads, Tol. Wala na mo, kailan yung balay. Kung naabot ang panahon nga na-promote si Ma'am Lynn, isip usa ka head teacher sa Tungawan National High School. Ug nahimo siyang curriculum head sa grade 8. Ay, mga ma, mag-meeting ta ka, Jud. Mama, sa itong bikinan. Ay, araw ko yung mga ipang-lista din. Ako yung basahon. Sige, atong number 1, atong SF2, katapusan naman. Basa ta mga mama. Dayon. Nanawag mo to si Sir, pagpulo ang matubahan. Ito ang pinipinuhan ng kumbahan sa rumah. Okay, salamat kayo.
Sige mo. Si Ma'am Lynn, usa ka masunuron o buhay libog na tawo. Agree? Bisan unsa pa man ang sugo o ginapabuhat sa iya, wala yun siya reklamo. Hello, Ma'am Len. Ma'am Len. Kanain yung area na Ma'am Len ba? Murag bugaw mo kayo, wala nang limpyo-limpyo. Paliwagaw mo, Ma'am Len. Magpaloob na ra, Ma'am Len, ha? Ma'am Len? Sige sir, maraming nakakasakit siya ha. Sige, Ma'am Len. Sige sir. Wala ba siguro makasulit si sir sa mga room? Hello sir. Hello, Ma'am Len. Ano tong schedule mo, Ma'am Len ba? Nga kuha, tidadlaw mag-meet ang mga bata. Paliwagaw mo, Ma'am Len. Ha? Okay sir. Hindi pa daw, pero hindi mo lang. Kaya na, mas to do that. Ma'am Len, Ma'am Len, Ma'am Len, Ma'am Len. Unsa man to kung nadunggan nga nato nag-away dara sa imong kurtulo, Ma'am Len? Kung naay mag-away-away, Ma'am Len, ha? Dito dala na kay Ma'am Pet, ha? Dili na ito. Wrong number din, Ma'am Len, sorry. Sige, Ma'am Len, salamat. Umuwi ka na? Mao ka na ang pipila lamang sa kapagkadaghang experience ni Ma'am Lynn sa iyang pagpanarbaho sa Tungawan National High School. Dili kabayaran ang mga sakripisyo, hard work o contribution niya diha sa eskwelahan. Busa kami, karon nagapasalamat kanimo sa tanan-tanan nimong nabuhat sa Tungawan National High School. Congratulations on your retirement, Ma'am Adeline Banyaga. Thank you, Grade 8 Curriculum, for that wonderful So, kinsa ang nakabalo sa last advisory section ni Ma'am Adeline? Last advisory. Nakal. 5 minutes later. Okay, so kinsa ang nakabalo sa number of years ni Ma'am Adeline? Okay, 38 years. Okay, 38 years. Okay, I think that we reach our retirement day and beyond. Enjoying our monthly pension. That's it. Our Bingit sa ilang ba, andang na po we have home work is amazing, and we have commitment to serve.
supportive and active principal for Sir Jumelis Canicon Jr., my co-retired, pareho naman ni Ani retired, Sir Alberto Alviso, Ma'am Connie Sincero, Ma'am Angel Sibia, to all faculty and staff, relatives, visitors, ladies and gentlemen, good afternoon. First, I'd like to thank our Almighty God. It's been an honor and privilege to work in the Tugawan National High School for almost 38 years with his guidance. Tinood dyan ito ilang giingon ganina ang kaagi sa una nga nagsugod dyan ni og 490 pesos ang sweldo. Pero ang buto, mahadlok man dyan ko mo absent. Bahalag walay sakyanan, maningkamot yun ni maka-eskwela. Among sweldo ato, gamay na kaayo, marag, ako huna-hunaon, marag, igor gigipiti. Pero, okay na kaayo, na-survive yun ko. So, pasalamat yun ko, Lord, thank you sa kadaghan kayong mga trials in my life, naka-retired yun ko. To Math Department and Grade 8 Curriculum, thanks for believing in me and helping me succeed in my role as Department Head and Curriculum Head. Nice co-worker like you all made me sad to be retiring. Pero wala may mahims, no, kay marag ko na. Gusto dyan ko mo-retire. Imbis August pa to, pero na mga ginagmay nga problema sa akong health mo to ilang ko ba, sibili na dyan ko kaano diri kaning kasamiya. So, nag-try dyan ko, nagpatambal ko, then survive na dyan. For the good memories that we shared together. Thank you so much, Tunista, headed by Ma'am Joy Abilin, for the toucan and cash gift. To Math Department, headed by Master Teacher 2, Sir Edgar Orhen, for organizing my special event. To all faculty and staff, thank you everyone for your time and financial support, for making my retirement party a memorable one. Kabalo ko, tanang jud mo na yung kamot nga ma-appeal yun sa party. Thank you kayo. Dili lang ko makasulti usahay, magkatanaw jud ko nga, uy, importante gid po ko nila. You made me feel important and appreciated. So thank you so much. Ang akong mga co-riders sa van, bingawon yun ko ninyo. Sa puting van. Grabe, kapoy kayo sila og kuan, kanang himog butchol, tudlo, pero pag muulit na gani ni, bibo kayo, mawala ang kakapoy. No? Katawa sila na mga bugol, labi na si Jinky, si Alexis, o si Ma'am Kamanse. Grabe, mawala yun nilang kakapoy. Usahay maapil po ko. Labi na og makaagi mi sa checkpoint dito sa Baluran. Unya sa Tiayon, kung daghan kayong mga tangigi na pulis, na, manyagit sila, unya pahunungon ang ban. Mahadlong ko kay basin og lagtawan ko ba kay pag-apply. Pag-apply, gwapa kayo kung kauban nga ako senior.
Moto, maingon ko sa driver nun. Ayaw yun nag-ablihi. Kaya maingon yun si Ma'am Kamansi, Sir, naami yung box diri. Ablihi ni Sir, i-check me. So, mamiss yun ako na kada hapon. Mawala ang kagapoy. So, thank you so much. Libay kayo ko. Good afternoon, everyone. Hasta mañana, see we meet again. Don't know where. Thank you for the love you gave to me. I blew away longest time with your love shining through. Thank you for everything you do. Brad, mantap Brad. Member mau party, oi. Okay. Sige ko siya sa mga biang, sa tapi dah lama sama kayak begitu nih.
voices in the bus go. All through the town. Ma'am, come on, sing in the bus go. Sir, nami you bus. Go round and round, round and round, round and round. Joy in the bus go. All through the town. Ma'am, Faith in the bus go. Nana ang kweldo. Check your ATM ko lang, sorry. Go through the town. Ma'am, Yang in the bus go. Asang dalan? Ano maganda dalan? Ilang yan! Through the town. Ma'am Adelina in the bus go. Makuha si Nolly ugma. Wala na namin for Ma'am Lynn. We love you, Ma'am Lynn. All through the town. Hi, Ma'am. Congratulations. We love you, Ma'am. Ma, you have always proven yourself as the best mother, be it at home or at work. Your sacrifices brought us good education, shelter, and comfortable life. You are indeed a super mom. Imagine, gadungan mi sa akong kuya sa high school, private school pa yun. And then at the same time, akong ate nasa college. But we never experienced nga na-delayed mi sa tuition, among balon, na-adjud permi, then sa'yo pa gina siya mumata para mag-prepare sa tanan. Iuna na siya ka super mom. Tapos never na siya ma-late sa school. Mo pa rin naka-best niya. You have succeeded in bringing us up in a beautiful way. Again, congratulations, Ma, on your retirement. We love you always and forever. We are very happy to be part of this historical event in your life. I've known Ma'am Manyanak for 27 years. Plus, I wish you all the best, Ma'am Manyanak. Thank you and salamat sa tanan. Thank you, sir. Hi, happy eating! Tigas. Alright! Asa man to? Sige, sige. Happy? Happy birthday! Happy retirement! Okay. What a time! Say cheers! Hello, tapos yung bago naman? Okay, well, eating. Just once, everybody know what we go going on. Why we never just for one going. We just want to love what's up? Just once, everybody away to make it right. To make them out to last for more than just one night. We go to ask you to pray, and we will return just once. I could understand why you always come back to my mind. You are the one who makes me happy when everything else turns to And then again, thank you very much to all faculty and staff of Tungawa National High School. Thank you sa time. And again, thank you. Hi guys, so pauwi na. Pauwi na kami. Kaya na sila.
Bye. Ang waiter ni. Mag-picture na sa mga Waiter ni. Ang waiter ni. Isunod yun. Ito ang bahay namin guys. Ito ang bahay namin. Ay guys, so tapos na yung retirement party namin. Ito yung mga magaganda at saka gwapo ng mga flight attendant. Mga receptionist. Sila ay XRN. Mayon ako sa XRN. Ay, XRN pa. Ayan guys, so shout out sa Kasamiya personnel. Saka si Guard. Thank you. Ayan si Inday oh. Ay, si Inday, si Noli na iwan. Sana kayo yung misis ko ah. Wala ko nang sakay na. Kadi ay kwan? Halak ka. Ayan guys, so palabas na kami. Andito si Ninong ko. Si Ninong Bird. So, go home. The ending has just ended. Ayan guys. Ito yung dalawang ano guys oh. Ito yung wala na dire. Ito yung sakala mo. Toyota Corolla at saka Lancer. Ayan guys. Sana na sir ang silong-silong karong next week. Silong. Hala kani. Ay sorry. Ay nako. Shout out sa mga kaibigan natin. Nature lover. Para magbukid doon pa. Wow, magbukid doon kayo. Layo naman doon. Layo pa. Sabi mga vloggers doon ha. Ano pangalan mo pre? Ay, ganun ba? Pang bukid nun guys. Na-meet natin nun. Mga vloggers sa ano. Ayos. Okay. Sige sir. Nature lover. Tropang bukid nun. Shout out. Ayun lang. Galing sila sa bukid nun. At saka ito mga vlogger din ito. Galing sa ano. Galing